ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ମୃଣ୍ମୟୀ ଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟୋର। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଇସାହି ଛପୋଲିଆରେ ଖୋଲିଲା ମୃଣ୍ମୟୀ ଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟୋର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାକାଳୀ ଅଟାକଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ୍ୟା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଏହି ଷ୍ଟୋର ସମାଜସେବୀ ମୃଣ୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମୁକୁଳ ଭାରତୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ମାୟାଧର ମହାଳିକ, ସୁବେଦାର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ଛତୁଆରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ପକୋଡ଼ା ବେସନ, ଭଜା ଚୁଡ଼ା, ତଡ଼କା, ମଇଦା, ଦଲିଆ, ଶାଗୁ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ସୁଜି, ବାଦାମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ଦରଠାରୁ କମ୍ ଓ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ପରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟୋର ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତ, ମାୟାଧର ବେହେରା, ସମୀର କୁମାର ରାୟ, ପ୍ରଭାସିନୀ ପଣ୍ଡା, ସବିତା ସିଂ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପୁଲକେଶ ଦେ, A.K. ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। हाँ समस्त को आज पवित्र 76तम गणतंत्र दिवस उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन। आज आम एठारे देखुचु महाकाली अटाकल तरफ जे काम्या कंपनी भुवनेश्वर कंपनी बालेश्वर प्रथम करी पाद देछि। एथिरे सबु प्रकार प्रोडक्ट पूरा प्योर अच्छी। अटा पाखर आरंभ करी सुजी, बेसन, चीनी आउ विभिन्न छतु, दलिया एमती विभिन्न प्रकार जो प्रोडक्ट अच्छी ये बिल्कुल हाइजेनिक आउ मत लगुच बालेश्वर जे प्रथम थर पर ये प्रोडक्ट आसी समस्त उपकार आसो आउ लोक मैंने निहाती निश्चय को नेबे आउ निज स्वास्थ्य को तैयारी करेंगे आउ ए खूब भल हम ऐसा आशा करुच्ची। मु सर्वप्रथम जगन्नाथ प्रार्थना करी समस्ते आज पवित्र दिन भल रुहतु मंगल समस्त हो। एवं आम शुणुलु एवं ये प्रोडक्ट बाबद किसी जाचु जहाँकि 1965 मसीह यहाँ हूँ आम राज्य भुवनेश्वर थिला, किंतु आम आशा करूँ जे बालेश्वर केवे पहुँचब तार जे उपकारिता आम पाइबू से आशा आज सफल होम बालेश्वरवासी। सर्वप्रथम करी ये बालेश्वर आज मृण्मयी फूड्स कंपनी जो ये खोलला तार प्रतिष्ठाता होती ये मृण्मयी मैडम। ताकर जो प्रयास ये आम मान एक भल रुचक प्रयास जोगेदेला एवं आम जहाँ जाचु 200 रु अधिक प्रोडक्ट अच्छी एवं से कौन प्रकार शरीर प्रति क्षतिकारक व हानिकारक अपमिश्रण होना। संपूर्ण ये प्राकृतिक जिनस से तैयारी जे अटा, छतुआ, डालिया विभिन्न प्रकार सामरिक आम घर सामरिक जिनस से रोचे। तेणु समस्त को मुझे आमर मीडिया भाई मान मध्यम अनुरोध करी समस्त आसी आम ये काम्या कंपानी जिनस जहाँ जहाँ घर उपकरण जिनस सब ये अच्छी समस्त ये क्रय करूँ एवं जेहेतु नुआ करी आज ये खोलला ये व्यवसायटी ताकू आम उत्साहित करवा आम मानकर काम। तेणु जे खोलिले जो मैडम ताकू मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दूची एवं आशा करमी उत्तरोत्तर उन्नति हो। प्रभु जगन्नाथ सहाय हूँ। जय जगन्नाथ। जय सर्वप्रथम आज पवित्र शुभ अवसर जो 76तम रिपब्लिक डे से तरफ समस्त मीडिया भाई तरफ हार्दिक शुभकामना और शुभेच्छा जनाऊँगी। सहित अत्यंत खुशी लगुच आई फिल प्राउड जे आज ये शुभ अवसर में पुणी यही गोटे शुभ जो इनागुरेट है जो मृण्मयी फूड्स प्रोडक्ट्स सेटा आम बालेश्वर गोटे नूतनत्व एवं नूतनत्वर से उन्मादन आम समस्ते आनंद विभोर हो पड़ू। कारण जे भाई जमी कहले 1965 मसीह प्रोडक्ट भुवनेश्वर थिला किंतु ताहा बालेश्वर को आसी नथिला। एवं आज मुझे गोटे कथा कहि आज समस्ते हल ह्यूमन समस्ते बर्तमान हेल्थ कॉन्शियस जोग नेचुरोपैथी यही माध्यम को जाऊँच तार बहुत पॉजिटिविटी देखा ठीक से भाई
खाद्य गोटे एमती जिन से शरीर अधिक रोग भल होता है तेणु जदि आम किचन रोसई घरे जदि नेचुरल जिनस को आम यूज करूँ ताहले आमर शरीर बहुत जिनस आमको पॉजिटिव देव पॉजिटिविटी एनर्जी क्रिएट कर तेणु से प्रयास रे जो मिन्मय फ्रूट प्रोडक्ट्स बालेश्वर रे गोटे प्रयास आरंभ करछि एवं भुवनेश्वर से जिनस जो आज आसी बालेश्वर पहुंची 20 प्रकार फूड प्रोडक्ट्स जोटा कि आम समस्त एक माने हेल्थ कॉन्शियस आनिबो एवं आमे आशा करिवु এই ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ସେମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ এই ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ମିନ୍ମୟୀ ଯେ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର এই ନାଁରେ ଯୋଉ ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ এই ପ୍ରଡକ୍ଟ ରୋଷେଇ ସାରେ ଯାଉ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଚିରାଚରିତ ଆଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହେଉ ଯେ प्रोडक्ट्स आज केते परिमाण रे निजर विस्तार करिछि सेही हिसाब रे मु पुनी थरे शुभं भवतु शुभं लाभ भवन्तु जेहेतु एक बिजनेस प्रोडक्ट्स तेणु आम समस्ते ईश्वर प्रार्थना करूँ ये प्रोडक्ट्स बालेश्वर रे तार काय विस्तार करूँ समस्त घरे घरे पुनी थरे जय जगन्नाथ। बालेश्वरରୁ ଭାଗବତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।